Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah guys, hujan guys. Subhanallah, kemana ini acaranya nanti guys? Keruntel-keruntel apa kelan-kelan guys? Ya, tapi salat dulu, jangan lupa. Jangan lupa, salat dulu guys. Masjid kita tercinta guys. Nah, meskipun sudah hujan-hujan, ada orang, tapi kita jangan lupa salat dulu guys. Guys, bentar guys. Bismillah. Ternyata sudah terlambat guys.